saved at all cost. You showed me the way. Now I offer myself to you. I want to be with you evermore. Lord, I wanna be in heaven with you. Right by your side I'll stay, worshiping you all day. I will live and die for you. Anything I will do, for heaven is here in my heart. Saved at all cost. You showed me the way. Now I offer myself to you. I want to be with you evermore. Lord, I wanna be in heaven with you. Right by your side I'll stay, worshiping you all day. I will live and die for you. Anything I will do, for heaven is... Natumbuhi nga Dios mga kaigsunan, intak na dapit sa kagabion o maulan nga gabi sa tanan. Mga igsoon, yun nga takna sa kagabion, Dres Pagadian medyo maulan apan salamat sa higayon nga gihatag sa atong buhi nga Dios nga maka-live ta karon mga igsoon. Maliwala sa atong panahon nga medyo tugnaw gyud apan ang atong gugma diha sa Ginoo kay mga igsoon kinahanglan magmayniton kini. Og sa atong mga viewers karon, thank you kayo sa inyong pagiguban. O ayok ko ninyo mga igsoon o share sa atong live streaming karon daghan pang mga katawhan sa nga makadungog sa pulong sa atong buhi nga Dios. Atong tema diay karon is the significance of Christ's death. Ulang lang off akong tema diya mga kaigsunan pero kailangan para ring edit niya. Okay, panimbaya sa itong mga kaigsunan, di adapit sa Dres IBT na Brother Roger Sungkit uban sa iyang katibok sa kinabuhi, Sister Jeneline Sungkit ng tibok pamilya. God bless ka ninyo mga kaigsunan. Ito Pigson, Jim Ricks Binanlaw. Sabi niya, God is good, Pastor. Ang gabi kanimo di igsoon o ang Dios magapanalangin usab. Labi natin sa pato may igsunan sensya kay mo kay isa ra kong cellphone dre, then laptop. Kay wa tay lain nga gamit. Kay busy pod atong mga kaigsunan uban. Kung sa tanan nga naglantaw karon, maayong gabi mga igsoon. Hinaot namo sa maayong kahimtang sa panlawas uban ang pagpanalangin sa atong Ginoo. O maminaw sa tag music mga kaigsunan o sa pipila ka mga minuto maminaw din tagpulong sa tubig. Lord, I wanna be in heaven with you. Right by your side I'll stay, worshiping you all day. I will live and die for you. Anything I will do, for heaven is here in my heart. I wanna be in heaven with you. Right by your side I'll stay, worshiping you all day. I will live and die for you. Anything I will do, for heaven
din sa itong mga kaigsunan diri sa Pagadian. Sa mga kaigsunan diri sa lokal o labi na sa atong overseer diri sa Pagadian City, Pastor Joseph Carbajosa. O labi na sa mga kauban sa buhat, Pastor Rico Carbajosa, Pastor Rizal de Harilla o si Brother Mark Christopher Katapia. Maayong gabi kaniyong tanan mga igsoon, labi na sa mga kaigsunan. Luzon, Visayas ug Mindanao. Na na-reach ani nga live streaming, maayong gabi o maayong pagpanihapon. You all day. Salamat sa itong Ginoo mga igsoon. I will live and die for you. O labi na sa atong Regional Supervisor diri sa Zamboanga Peninsula, Pastor Mamerto Kimbo. Maayong gabi kanimo pastor. O uban sa imong katibok sa kinabuhi. Okay, maminaw tag sa kawit mga igsoon ug man ani atong patalinghugan day ng pulong sa Pilipinas. Marami ang ibig magpatawad sa pangalan ko. Ngunit ayaw sumunod sa salita ko. Layaw ang hinahanap, itinatakwil ako, at ibig akong tawagin, Panginoon. Ako'y Okay, maayong gabi no sa nang 9 ka viewers karon. Salamat kay mga kaigsunan. alipin Thank you kayo Sister Michelle Pinanoria ay ang pag-mention sa imong mga friends. nagwawalang bahala sila sa kanilang kalikasan. Sila'y nagpapanggap na mahal ako. Huwag mo akong tawagin Panginoon kung hindi ka naman susunod. Ang utos ko'y iyong pinapaliwalaan. Huwag mo akong tawagin Panginoon kung hindi ka susunod. Ako lang baga ang iibig sa inyo, kahit ang salita ko itinatapo ninyo. Hanggang kailan kaya ako itatakwil at tatawagin pa ako Panginoon? Huwag mo akong tawagin Panginoon kung hindi ka naman susunod. Ang utos ko'y iyong pinapaliwalaan. Okay, nay message ako masahon igsoon gikan kang Sister Michelle Panimbaya sa Gunila, Pastor Gerson Biduya o Pastora Merly Biduya dapit sa Sambulawan, pauban ang mga estudyante sa Bible School. Okay, maayong gabi diha labi na sa atong pastor diha sa Sambulawan, Pastor Gerson Biduya o kauban siyang asawa sa Pastor Merly Biduya og sa tanan nga estudyante diha sa Bible School sa Sambulawan. Maayong gabi kaninyo ug ang Dios magapanalangin, hatag kaninyo courage mga igsoon aron mopadayon sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ang gabi kinyong tanan diha mga igsoon.
ka susunod, hindi ka susunod, hindi ka susunod. Okay, dalay ko na itong buhi nga Dios mga kaigsunan o niningatak na atong patalinghugan ang pulong sa itong buhi nga Dios mga kaigsunan uban sa tema na to, the significance of Christ's death mga kaigsunan. O sa dili pa, ako sang basahon na itong key verse mga kaigsunan ning tak na dapit sa kagabion. So, diri sa unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 3 o 4, ingon diri mga igsoon, kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon, nga dadawat kura usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa kasulatan, nga siya gilubong nga siya nabanhaw sa ikatulo kaadlaw sumala sa kasulatan. Okay, adto tas mga pagampo mga igsoon, kanimo labing dalaygon og silimbaho ng mga Dios ani nga takna sa kagabion Ginoo. Daghang salamat Father God sa imong pagpanalangin Ginoo, lakip na Ginoo sa kinabuhi ug labi na sa kabaskog sa panglawas Ginoo. Ug labi na God kanamo karon o Dios nga magahisgot sa imong nga pulong tuguti Ginoo nga ang langit ngon nga kaalam o Dios madayag sa matag usa ng mga kinabuhi usa hamong una-una o Ginoo ikaw magagamit sa imong ubos nga alagad Ginoo. Kay o Dios wala kami mahimo kung wala imong kanunay nga pagtabang Ginoong Hesus. Bisan pa ang gahom sa kaaway walay gahom Ginoo sa pagsamok-samok Ginoo ning takna dapit sa kagabion. Tungod kay ikaw magaubanon kanamo ug salamat o Dios nga ikaw magapanalangin sa matag usa Ginoo, labi na ni ang paghisgutan karon nga maghatag kinig katin-awan ug kalig-on sa among pagtuol aron o Dios makapadayon kami sa among pag-alagad diha kanimo. Dalaygon ka sa labi katapos, in the name of Jesus Christ I pray. Amen. Okay, salamat sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan nga naghatag siya nato og kining higayon nga makahisgot na usab kita sa pulong sa atong buhi nga Dios. Og niini nga maong simana mga kaigsunan, ang mga tao busy gyud, natay pila ka mga adlaw nga gitawag nilag holiday tungod kay maghandom sa kamatayon sa Ginoo. O dili lang sa kamatayon sa atong Ginoo, kundi sa iyang pagka ato pong hinumduman lakip na mga kaigsunan nga siya nabanhaw usab. Kay mo manay gihandom sa mga pipila ka tawo karon mga kaigsunan nga ang Dios nato ilang gihandom nga namatay diyan sa pipila ka adlaw po dila pong sugaton kay mo po'y pag-isip nila nga nabanhaw mga kaigsunan. Pero alang kanato mga kaigsunan, tukion nato nini nga maong kagabion kung unsa gyud ang purpose o unsay significance nganong ang Dios namatay dito sa cross sa Kalbaryo mga kaigsunan. Lingaw kayong mga tao mga kaigsunan, makita nato sa Facebook nga murag ang ila pong paghanda ba. Malingaw ko maghuna-huna nga mura po nasubo pod mga kaigsunan ang mga handa sa mga tao ron kay biko budbud mao gyud ay binignit. So mo na mga common nga giluto sa tao ron mga kaigsunan kay lagi ang Ginoo lagi daw kay namatay. Niya kung sa ang Dios pud mahimugso, butangan po nila nindot pug mga putahi mga kaigsunan, naapoy mga kining special nga mga pagkaon. Pero ani nga takna mga kaigsunan, di bali nagunsay gihanda sa tao, giluto mga kaigsunan niini nga maong simana. Pero atong tukion igsuon kung unsa gyud ang sentro nga mensahe nganong ang Dios nagpakamatay man alang kanato. Mo na atong tukion mga kaigsunan, dili lang igo ta nga mag-celebrate o nga ming huna-huna ta ni nga maong Semana Santa, kundi atog yung tukion igsuon kung unsa gyud ang hinungdan nganong ang Dios nagpakamatay alang sa matagusan nato nga kinabuhi mga igsuon. So sumala diri mga kaigsunan, ingon si Apostol Paul mga igsuon, kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat kura usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan. It is tungod sa atong mga sala mga kaigsunan, ang Dios namatay. Pero suguron sa nato mga kaigsunan, sa Old Testament, adunay propesya mga kaigsunan nga si Ginoong Hesus, sa dili pa siya mamatay mga kaigsunan, ato pong i-touch nga siya nahimugso.
Amen. Nahimugso ang atong Ginoo. So, sumala diri mga kaigsunan sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 22 ug 23 ingon diri, kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, tan-awa usa ka birhen magasamkon ug magaanak sa usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. Nga ang kahulugan niini mao kini, ang Dios uban kanato. So gi-prophecy mga kaigsunan sa karaan na nga panahon nga adunay bata nga mahimugso mga kaigsuon diha kang Maria nga birhen mga kaigsunan, virgin nga birth. Bisan wala pa sila na minyo ni Joseph o si Mary mga kaigsunan, pero si Maria buros na mga kaigsunan. So si Joseph gani siya nga nganong kuan man nganong buros naman ni akong pangasawunon. So ang Dios mga kaigsunan migamit sa manlulunda og mipadayag ngadto kang Joseph og miingon didto sa damgo nga ayaw pagpanuko pagpangasawa kang Maria tungod kay ang iyang gisamkon lalang sa espiritu. Ug sumala po ni mga kaigsunan propesya ni sa libro sa Isaiah kapitulo 7 bersikulo 14 atong basahon mga kaigsunan. So ingon diri mga igsoon sa Isaiah kapitulo 7 bersikulo 14. Busa ang Ginoo gayud maoy maghatag kaninyo og usa ka timaan. Ania karon, ang usa ka ulay manamkon ug magaanak og usa ka anak nga lalaki. Ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel mga kaigsunan. So, gi-prophecy na day mga kaigsunan sa karaang panahon nga adunay usa ka bata nga mahimugso igsoon diha sa birhen nga si Maria mga igsoon og iyang ngalan pagatawgon nga Emmanuel. So, atong nakita mga kaigsunan nga ang maong bata mga kaigsunan nga si Jesus Christ, gitawag siya Messiah o Christ mga kaigsunan, tungod kay iyang ipadayag ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios mga igsoon. So nagdako ang bata mga kaigsunan, inubanan sa gahom sa atong buhi nga Dios, o sa takna mga kaigsunan didto si Jesus Christ sa templo, na nagpanudlo siya sa mga butang mga kaigsunan espirituhanon og na tingala ang mga magtutudlo sa Israel nganong ang maong bata mga kaigsuonan nga 12 anyos pa magapanulti sa mga butang niya with authority mga kaigsuonan. No? Matingala sila nga nganong sayod man kay siya, nganing sweeto kay siya, labaw na sa kasulatan mga igsuon. Ug dili lang sa kasulatan kundi sa mga kahulugan sa kasulatan mga igsuon. Ug si Jesus Christ mga kaigsuonan sa iyang earthly nga ministry, gipakita niya kung unsa kadako ang gugma sa atong buhi nga Dios mga igsoon. So nagministry siya. O sa iyang ministry mga kaigsunan, daghanan nga mga tao ang na-bless igsoon. Kaya nga naman si Jesus Christ dili pala away. No, dili siya hambugiro pod igsoon, kundi ang iyang gitinguha igsoon nga mabuhat niya ang gipabuhat sa amahan nga nagpadala kaniya igsoon. So si Jesus Christ daghang butang mga kaigsunan nga gibuhat samtang naa siya diri sa kalibutan. So una nga miracle nga iyang gibuhat mga igsoon dito sa Kana. Daghan nga mga masakiton igsoon nga pinaagi sa iyang gahom igsoon, pinaagi sa gahom ni Jesus Christ igsoon. Mahimong nanghawa ang mga demonyo diha sa lawas sa mga masakiton. Bisan ang mga balatian igsoon nangawala diha sa lawas sa tao mga kaigsunan. Bisan ang katong pulo kasanlahon, ana ang pulo kasanlahon mga kaigsunan nga Ginoo, buot baka nga maayo ko, maayo mi. So anang Ginoo nga, ganahan kay ko nga maayo mo. So giayo sila sa Ginoo mga kaigsunan ang pulo kasanlahon. Apan sadyang naayo na ang pulo kasanlahon, unsay nahitabo? Ang siyam wala kabalo. Nga dili sila kabalo mo pasalamat. Ug ang mibalik sa atong Ginoo mga kaigsunan, usa na lang kabuok. Ni adto siya sa Ginoong Hesus ug mipasalamat siya nga Ginoo, salamat kay nga imo kong giayo. Pero katong siyam ka buok mga kaigsunan nawala na. So ingana siguro ang tao no kung panalanginan na sa atong Ginoo o tubago na ang mga pag-ampo, makalimot na sa Ginoo. So mahimo na nga leksyon sa tuwa mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi ug natay madawat gikan sa atong buhi nga Dios, dili ta angay malimot sa atong Ginoo mga kaigsunan. Kay ang tanang butang nga nas tong kinabuhi gipiyal ra ni sa atong buhi nga Dios, dinawat ra ni nato mo nang kinahanglan ta magpasalamaton ug dili ta dili ta magpagarbuso mga kaigsunan. Kay dinawat ra nato ning tanan mga igsoon. So
Mo na ang story sa kinabuhi ni Jesus Christ mga kaigsunan, samtang naa siya diri sa kalibutan kanhi mga kaigsunan. Kini nga kalibutan mao ni siya. So daghan siya naadtuan sa Galilee, naabot siya sa daghanan pa sa Jordan, dito siya gibaptize ni John. Nya si John mga kaigsunan, ana siya nga dili ko takos nga mubautismo kanimo Ginoo kay bisan sa imong paghubo sa imong sandalyas, dili ko angay Ginoo. Pero ana si Jesus Christ nga itugot lang aron sa pagbuhat sa kinatibuk-an nga pagkamatarong o sa tibuok nga pagkamatarong. So, gibuhat ni John mga kaigsunan, ingon si John, this is the Lamb of God that will take away the sins of the world mga kaigsunan. So, gideclare ni John nga kini si Jesus Christ mo'y lamb sa Ginoo mga kaigsunan, nga mo'y mupapas, mo'y muhugas sa sala niini nga maong kalibutan mga igsoon. So, atong istoryahon mga kaigsunan nga unsa may proseso o unsa may panghitabo ngano si Jesus Christ ini bang nalansang manggid siya didto sa cross sa Kalbaryo mga kaigsunan. Unsa may nahitabo? Kay karon si Banasanta man karon mga kaigsunan. So ang mga tao ron mga kaigsunan nagpenitensya mga igsoon. Ato makita sa Facebook, sa TV nagpenitensya. Nagsamad-samad sa ilang likod mga igsoon. Apan atong susiyon ang kasulatan nga angay pa ba nato ng buhaton o dili na? Si Jesus Christ mga kaigsunan siyang ministry igsoon. Daghan nga mga tao, daghan nga mga religious leaders ang nasuya tungod kay ang mga butang nga gibuhat ni Ginoong Hesus. No, dili nila mabuhat igsoon. Pag pahawaan ng mga demonyo nga nasa lawas tao, dili na mabuhat sa mga religious leader kani mga igsoon. Pag ayo sa mga balatianon, dili na sila makahimo. Muna mga kaigsunan nga ang mga reliyoso nga leader mga kaigsunan nasuya sila sa atong Ginoo o gibot-buhatan nila sala ang atong buhi nga Dios igsoon. O gibot-buhatan nila sala igsoon. Muna maglantaw sila nga nay mga butang nga supak sa ilang doktrina sa reliyon, ilang suyaan ang atong Ginoo. Muna mga igsoon nga tungod sa kasuyaan nila mga igsoon, gipangitaan nila og bikil ang atong buhi nga Dios, gipangitaan nila sayop ang atong buhi nga Dios aron lang ikalansang ang atong Ginoo didto sa cross sa Kalbaryo. Remember mga kaigsunan, kana nga time is during na sa Roman Empire mga kaigsunan, sa Roman Empire. Og ang greatest nga punishment ana nga time is crucifixion mga kaigsunan, ilansang didto sa cross sa Kalbaryo. Sa atong kapanahunan karon unsa may pinaka taas nga silot? Silya elektrika, lethal injection siguro, sa uban nga nasod, ibitay ka, putlan og liog mga kaigsunan. Umuunay mga greatest nga punishment sa atong kapanahunan karon, pero sa time ni Jesus Christ, ang greatest nga punishment mga kaigsunan mao ang i-crucify ka didto sa cross sa Kalbaryo igsuon. So mo na mga kaigsunan nga si Jesus Christ napangitaan gyud nila og kining sayop igsuon. O gitumuan nila og sayop o gidala nila sa daghan kayo nga mga authority. O didto kang Pilato, didto na pod sa gobernador mga kaigsunan og last gyud mga kaigsunan. Mismo si Poncio Pilato mga kaigsunan nang hinaw siya siyang kamot. Siya wa ko'y makitang sala aning tawhana, pero kamo nay bahala kung gusto ninyo. Mga kaigsunan ang gideclare ato nga time mga kaigsunan, gipapili ang mga tao og duha ka tawo. Si Jesus Christ ba o katong taong dautan nga si Barabas? Siya kinsa may inyong luwason aning duha, si Jesus o kini si Barabas? Ana mga tao mga kaigsunan nga kana si Barabas mo nay ipagawas, kana si Jesus mo nay ilansang silutan. So mo nang history mga kaigsunan tungod ang religious leader nasuya sila nga matabunan ang ilang sikat mga kaigsunan. Nalupigan sila sa gibuhat ni Jesus Christ, sa mga milagro, sa mga kaayo nga gibuhat sa tong Ginoo nga dili nila mabuhat. Insecurities ang naa nila mga kaigsunan ug dili sila mosugot nga ang ilang pagkasikat atong nga panahon mailisan lang sa kang Jesus Christ. Pero mga kaigsunan atong nakita nga si Jesus Christ mga kaigsunan wala to niya gibuhat sa pagpasikat. Wala to niya gibuhat aron nga magpasikat lang. Kundi ang iyang gibuhat mga kaigsunan nagbasig niugtanon siya sa atong amahan nga nasa langit, bisan diin ngadto sa kamatayon mga kaigsunan. Ana si Pedro, Ginoo, bisan sa kamatayon, makuyog ko nimo. Iyang nangaranti siya mga kaigsunan.
Pero gibadlong siya sa Ginoo mga kaigsunan. Ana siya, Pedro ayo pagingana sa dili pa mugtugtog sa dili pa mugtugtugaok ang manok og katulo, imo na kong ilimod. Mo to maigsunan atong nga gabi gibudhian pud ang atong buhi nga Dios sa iyang usa ka tinun-an. O gibaligya niya si Ginoong Hesus ngadto sa mga pari mga kaigsunan, sa mga Parisiyo. Gibaligya ni Judas mga kaigsunan. Og didto gidawat po ni Judas ang halin mga kaigsunan. Og tungod niadto mga kaigsunan gitaral si Ginoong Hesus ngadto sa Sanhedrin. Og didto mga kaigsunan gisugdan ang atong Ginoo sa pagsakit mga kaigsunan. Gisakit ang atong Ginoo mga kaigsunan. Og ana nga tayo mga kaigsunan adunay process ang crucifixion mga kaigsunan. Before ka ilansang didto sa cross sa Kalbaryo mga kaigsunan, una nimo nga sination mao ang hampak sa mga bunal mga kaigsunan nga hait kayo. Mo to makita nato sa salida mga kaigsunan nga atong Ginoo gilapdusan siya. Gipahapa siya mga kaigsunan, gilambusan iyang likod og taman mga kaigsunan. Mo na first nga process sa crucifixion mga kaigsunan o sa before kay lansang dito sa cross sa Kalbaryo. Samad-samad ang atong Ginoo mga kaigsunan, tinuod na siya mga kaigsunan. Hari siya sa mga Hudiyo pero ang gikorona niya mga kaigsunan, korona nga tunukon mga kaigsunan. O labi na sa atong buhi nga Dios giuhaw siya igsuon. Ang gipainom sa mga tao igsuon, suka mga igsuon. Labi na kung kita bitaw masinati bitaw uhaw kay tanya paimnon tag suka mga kaigsunan. Then gi-blindfold siya mga kaigsunan, isumbag siya, giluwaan siya mga kaigsunan. Pero ang atong Ginoo mga igsuon, grabe ang iyang kadako sa iyang gugma. Wala siya nagbagulbol mga kaigsunan, wala siya nagbagulbol tungod nato mga igsuon. Kundili, iyang giamtos ang tanan, aron kitang tanan mga kaigsunan, nga pinaagi siyang dugo ug siyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Maulaan tag sa dugo mga kaigsunan ug mapasaylo ang atong mga sala mga igsuon. So muna ang history sa nahitabo sa atong Ginoo mga igsuon. So sumala sa atong gibasa mga igsuon ganina nga ang kining kamatayon ni Ginoong Hesus mga igsuon mao kini dako kayong mensahe alang kanato. Nganong mensahe man ni nga nindot kayo alang kanato. Ingon diri mga igsuon kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa atong nga sala sumala sa kasulatan nga siya gilubong ug siya nabanhaw mga kaigsunan. So, diri mga kaigsunan, si Jesus Christ mga kaigsunan, pinaagi siyang pagkamatay dito sa cross sa Kalbaryo mga kaigsunan. So, ato nang gisgutan nga, gisamara na siya, then nag-hike siya mga kaigsunan, aswat niya ang kahoy, adto sa buntod. Pag-abot dito sa buntod mga kaigsunan, pag-abot niya dito sa buntod mga kaigsunan, gihigda siya, dayon, gilansangan ng iyang kamot. Kini mga kaigsunan, dire, gilansangan gilansangan. Then dito po siyang tail, gilansangan mga kaigsunan. O gibitay siya. Ang mensahe bitaw ana mga kaigsunan is humiliation. Kay para sa Roman Empire mga kaigsunan, dili lang ingon nga samaran ka, kundi pakaulawan ka. Nahimo kang maulawan mga kaigsunan. So, humiliated ang atong Ginoo mga kaigsunan. Ug sumala sa kasulatan, bisan kinsa ang mabitay sa kahoy, nahimo siyang na-curse ba mga kaigsunan, nahimo siyang tinunglo mga kaigsunan tungod sa sala. So, ulaw kayo siguro, humiliated ang atong Ginoo, pero gianto sa atong buhi nga Dios. Mga kaigsunan, sa dihang nakahanger ka dito mga kaigsunan sa buntod, ang gingon sa libro mga kaigsunan is masuffocate ka. Lugos ka ginawa tungod sa elevated kayo ang area. Then ang imong dugo sige gawas. So lay hunong antod yun nga mamatay mga kaigsunan ang tao nga makrucify. O sa kasulatan mga kaigsunan sumala pa nga atong Ginoo namatay gyud. Sa takna sa last stress mga kaigsunan kung wala ko na sayo. Didto mga kaigsunan ang templo mga kaigsunan adunay tela didto nga baga tayo. Pero sa pagkamatay ni Ginoong Hesus mga igsuon, ang maong tela igsuon nagisi kini mga igsuon. Og adunay dakong linog nga hinahitabo og bisa ng adlaw mga kaigsunan nga binuhat sa atong buhi nga Dios nga adlaw. Wala siya mihatag og kahayag niya ng panahon na adunay dako kayong kangitngit kay ngano man igsuon.
bisan ng adlaw mga kaigsunan, dili siya kaako sa paglantaw sa iyang magbubuhat nga gilansang sa cross igsuon. Dili ka ako ang adlaw igsuon nga muhatag siya kahayag, kundi na adunay kaguol sa maong mga binuhat sa atong buhi nga Dios ana nga panahon. Kay nganuman ang atong Ginoo igsoon is namatay siya didto. Ang iyang lawas nun nga kinaiya mga kaigsunan. So unsa may tumong nganong si Ginoong Hesus namatay man alang kanato mga kaigsunan. Unsa may hinungdan mga kaigsunan. So ingon diri mga kaigsunan, Jesus destroyed the works of the devil mga kaigsunan. Itong basahon Juan 12:31. Sa kamatay, pinaagis kamatayon ni Ginoong Hesus, iyang gibuntog ang gahom sa kalibutan igsoon. Atong basahon re, Juan 12:31. O karon mauna ang paghukom ni ining kalibutana. Karon palagputon na ang punuan ni ining kalibutana mga kaigsunan. So mo ning giingon sa tong buhi nga Dios. Ingon re, og ako sa ikaisa na gikan sa yuta magakabig sa tanang tawo nga nihi kanako. So kini nagsulti niya aron sa pagsabot pinaagi sa kamatayon nga iyang pagakamatyan. Mga kaigsunan, sa dihang si Jesus Christ mga kaigsunan namatay, mo'y paagi sa atong Ginoo nga buntugon ang gahom sa kaaway mga kaigsunan. Bisan pa usab sa Juan 16:11, ato pong basahon mga kaigsunan. Juan 16:11, og mahitungod sa hukom, kay ang punuan ni ining kalibutana pagahukma naman. So, sa Genesis po mga kaigsunan, i-reference na lang para makasaan na to og kuan. Kasaan na to og explain. Okay, Genesis chapter 5 verse 15, ingon diri, og ibutang ko ang panag-away taliwala mo og sa babayi, og sa taliwala sa imong kaliwat, og sa iyang kaliwat siya magasamad sa imong ulo, ikaw magasamad sa iyang tikod mga kaigsunan. So this is a prophecy mga kaigsunan gikan sa karaang panahon nga aduna gyud panag-away batok sa tawo ug sa bitin. So physically mga kaigsunan o literally kung makakita tag bitin ngilingigan ta ato yung dukdukon ang iyang ulo. Biblikal na mga kaigsunan nga kita nga tao ang atong buhaton kung makakita tag bitin atong patyon dukdukon nato ang iyang ulo. Ug ang bitin usab mo tukob siya sa tikod sa atong tiil. So adunay panagbangi mga kaigsunan nga mahitabo sa kaliwat sa tawo ug sa bitin. Pero mga kaigsunan, ang second nga hidden ana niya nga message mga kaigsunan nga pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo mo'y pagpildi or mo'y pag-crush sa atong buhi nga Dios sa gahom sa kaaway. So siguro ang kaaway siguro may igsunan sa diyang atong Ginoo dito sa Cross Calvario nga nawad-an sa kinabuhi mga kaigsunan yang lawas nun nga kinaiya. So lipay kay ang kaaway. Pero mo'y paagi sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan sa pagpildi nila. Abi nilag daog na sila mga kaigsunan pero mo'y paagi sa atong buhi nga Dios nga kining mapildi ang kaaway mga kaigsunan. Aron nga kitang tanan di ay mga kaigsunan kay gamhanan ang dugo sa atong buhi nga Dios, mo'y paagi sa atong buhi nga Dios nga mamatay siya og ma-shed ang iyang blood mga kaigsunan. Kay mo niyang muhinlo alang sa matagusan nato nga sala. Sumala sa Hebrehanon mga kaigsunan, Hebrehanon 11 9:11 kung wala ko na sayo pa 22. Okay, ang basahon Hebrehanon 9:22. Kay sa pagkatinuod ubos sa kasuguan ang tanang butang pagahinluan og dugo ug gawas sa pag-ula og dugo walay mahimong pasaylo sa mga sala. So ato ni timan-an, kung wala di giula ni Jesus Christ iyang dugo dito sa cross sa Kalbaryo, wala tay kapasayloan sa atong mga sala mga igsoon. Dili ta mahugasan mga igsoon. So, si Jesus Christ, nahimo siya nga greatest nga sacrifice dito sa Calvary mga kaigsunan. Grabe to nga offering. Kay tibuok nga sala nining kalibutan na mga kaigsunan, past, present, and future mga kaigsunan. Gipapas na sa tong buhi nga Dios, labaw na ang tao mutuo diya kaniya. Muna nga, sa tong kinabuhi, moingon ta nga, si Jesus Christ nagpakamatay naman alang kanato. Ang gisugo sa tong Ginoo is mutuo ta nga siya namatay gilubong og nabanhaw. So, siguro makapangutana mga Brad Jiboy, pwede ba magpenitensya ta adlaw sa ngani nga sa semana mga kaigsunan ba magpenitensya ta? Siguro
magluhod ta nga maglakaw gikan dito sa gawa sa simbahan pasulod or sa kalye baka magbunal-bunal tas tong likod maka kapangutana ba man ang mga igsoon makaingon ta nga pwede ka na siya naka na siya sa Biblia. Mga kaigsunan wala siya gisugo sa Biblia. Ang gisugo sa Biblia mga kaigsunan nga mutuo lang ka nga ang Dios namatay gilubong og nabanhaw. Wala siya magsugo nga magpalansang punta dito sa cross sa Kalbaryo. Wala nagsugo atong Ginoo mga igsoon. Nga magsamad-samad punta dito sa atong likod aron makuan atong sala. Wala mga igsoon. Dili gusto ang atong Ginoo nga malimbungan tas kaaway. Kaya ang greatest nga sacrifice humana niya buhat dito sa Calvary. Humana igsuon nganong sublion man nato. Ang ato lang sa matag karon og unya sa tong kinabuhi, atong handumon ang iyang kamatayon bisan gani ang iyang pagbalik. Isod manggod kayo mga kaigsunan, ini lang tanga simana mahinumdom sa kamatayon sa tong Ginoo. Ini lang tanga simana mahinumdom sa iyang gibuhat. And the rest of the year mga kaigsunan maglakaw ta nga naalang sa tong kaugalingong dalan. So dili siya pwede mga kaigsunan. Muna gani mga kaigsunan aning atak na ato ging studihan nga nganong si Jesus Christ namatay man alang kanat nato. Maigson na mensahe sa tong buhi nga Dios diri sa Roma akong basahon alang kanatong tanan. Roma 5:8 mga igsoon. Akong basahon. Ingon diri mga igsoon, apan ang Dios nagpadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini. Nga bisan sa makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. 9. Ug kay namatarong man kita pinaagi sa iyang dugo. Take note mga kaigsunan. Kay namatarong man kita pinaagi sa iyang dugo, labi pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios mga kaigsunan. So ang paghinlo sa Dios di alang sa matagusan nga sala mga kaigsunan is by blood. O, grabe ang dugo sa tumboy nga Dios mga kaigsunan. Dili to ikatandi nining dugo sa karnero, dugo sa manok, dugo sa mga baka. So dili na ikakumpara sa dugo sa atong Ginoo mga igsoon. The Bible declares that the blood of Christ is without spot and blemish. Oh, walay sambog buling ang dugo sa atong buhi nga Dios. Ulay mga igsoon gamhanan nga dugo mo'y maghinlo sa sala sa kalibutan kung mutuo ta nga siya mao nga atong manluluwas mga kaigsunan. So mo'y paagi sa atong buhi nga Dios nga mahalad niya yang dugo dito sa cross Kalbaryo, yang kinabuhi bisan siya usa ka Dios pero iyang giantos ang kasakitan mga kaigsunan. Akong basahon Pilipos kapitulo 2 bersikulo. Okay, asa ko magsugod. Okay, 3 ngadto sa city. Ingon diri mga igsoon. Ayaw na kamo pagbuhat og bisan unsa sa tuyo sa pagbahin-bahin o sa kawang sa pagpagarbos kaugalingon. Hinunua, uban sa pagpaubos, isipan ninyo ang uban nga labing maayo kaysa inyong kaugalingon. Nga ang matag usa kaninyo mga tagad, dili lamang sa iyang kaugalingong kahimtang, kundi sa kahimtang sa uban. Batunin ninyo, kining huna-hunaa nga nabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Size, diri mga igsoon. Nga bisan tuod siya naglungtad diha sa kinaiya sa Dios. Okay, remember, bisan ang atong buhi nga Dios naglungtad diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon sa usa ka butang nga pagailugan, hinunua. Gihawasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagop sa kinaiya sa ulipon ug diha sa iyang pagkahisama sa tawo. Okay, 8. Ug sa nakita siya diha sa ug nakita siya diha sa dagway sa tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Na mga kaigsunan, ang atong buhi nga Dios naglungtad siya ingon nga Dios. Pero iyang gihawasan iyang kaugalingon sa maong kinaiya ug iyang gisulob ang tawhanon nga kahimtang. Dios siya mga kaigsunan. Inibang siya manggod ang mugap, siya ang mo-bridge sa gap sa tao ug sa Dios. Siya mo mediate mga kaigsunan. So, sa dihang ang atong buhi nga Dios,
Parihar ko na mga kaigsunan, aron sayo na to masabtan ang maong verse mga kaigsunan. Kung engineer ka or doctor ka, then magtudlo kag bata, unsa man imong gamiton? Ang imong pagka-doktor o imong i-reach out ang mga bata, then imo sang isit aside ang imong pagka-doktor. So, aron ma-reach out nimo ang gagmay kay mga bata, wala dili ginamit ay imong pagka-doktor, imo silang magpakaubos ka sa imong kaugalingon ingon nga dili na ka doktor mga kaigsunan. Nga na mga kaigsunan ang gibuhat ni Jesus Christ. Siya Dios, pero aron ma-reach out niya ang taong makasala, misulob siya sa tawhanon nga kinaiya ug nagmasinugtanon siya bisan ngadto sa cross sa Kalbaryo mga kaigsunan. Amen. Nga na ang kaigsunan ang gibuhat sa tumboy nga Dios. Dayon, lastly mga kaigsunan, sa Old Testament mga kaigsunan, adunay a ceremonial mga kaigsunan nga pagabuhaton nila during the Day of Atonement. Na may gitawag og the Day of Atonement sa Old Testament. Og ang sa the Day of Atonement mga kaigsunan, magkuha sila og duha ka kanding. Ang duha ka kanding mga kaigsunan, ang isa ihalad didto sa halaran. Og ang isa ka kanding mga kaigsunan, ilang buyan ngadto sa kakahuyan o sa kamingawan, ilang pasagdaan. Ang maong kanding nga nasa halaran mga kaigsunan, ihawon siya, ipatulo iyang dugo o ihalad ngadto sa Dios. Ang isa ka kanding, ipalatagaw siya didto sa kamingawan. So unsa may mensahe ato nga duha ka kanding? Ang mensahe ana mga kaigsunan alang kanato nga katong usa ka kanding mga kaigsunan, diri sa Dios na to nga side, siya mo pasaylo sa atong mga sala pinaagi sa dugo mga kaigsunan. Sayloon ta niya, ulaan sa dugo. Moto ang buhat sa atonement. Ang isa mga kaigsuon nga kanding nga gibuy-an dito sa wilderness, ang message atong mga kaigsuon is dili na hinumduman sa atong buhi nga Dios ang atong mga sala. Kada bang limtan na mga kaigsunan ba? Dili niya sigig balik-balikon sa una-una. Limtan niya maigsuon. Ingana ka maayo atong buhi nga Dios. So ang usa ka kanding gihalad dito sa halaran. Ang usa buhi-an dito sa kamingawan. Sa ato nga side karon mga kaigsunan, giulaan ta sa atong buhi nga Dios og dugo. Sa di mo tuo ta kang Ginoong Hesus, iyat ang pasayloon og dili na niya hinumduman ang atong mga kagahapon o labi na atong mga sala sa karaan nga panahon mga igsoon. So ingana mga igsoon, sa diha nga atong buhi nga Dios mihalad siyang dugo mga kaigsunan. Una, mo'y pagpildi sa atong buhi nga Dios sa yawa. Kay pinaagi siyang kamatayon ang mga tao inuon nakabaton og kaluwasan. So ang mga kaaway nato mga igsoon na ano bang nasuko sila samot. E nga naman, imbes na pildi na nila sa ilang una-una, napildi nila ang Ginoo, maunoy paagi sa atong Ginoo nga ang mga tao makakbaton og kaluwasan. Kaysa dihang sa kamatayon ni Ginoong Hesus ang mga tao nanuo mga kaigsunan og sa diyang mituo, nahimo naman noong mga Kristohanon. Kay giingon sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan, ingon diri sa Jan. Dili lang tataman sa paghandom sa kamatayon sa atong Ginoo mga kaigsunan. Kanag yung atog yung ikinabuhi ni mga kaigsunan kay ingon diri mga kaigsunan, apan ang tanang midawat kaniya og sa tanang mituo sa ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Mga igsoon, ang kamatayon sa atong Ginoo mga kaigsunan, hulad kini sa atong gibuhat nga bautismo diya sa tubig. Hulad na siya mga igsoon. Mo nang ingon ko ganina nga atog yung kanabang kabahin sa atong kinabuhi ba. Kaya ang kamatayon sa atong Ginoo mo'y paglubong didto mga kaigsunan po niya didto sa yuta. So aduna nay mensahe alang kanato. Ang iyang kamatayon, it speaks to us as repentance. Mamatay po ta sa sala, Ginoong Hesus namatay. Sa atong side, mamatay po ta sa sala. Sa diyang gilubong si Ginoong Hesus sa atong kabahin usab, mabautismuhan ta diha sa tubig mga kaigsunan, pinaagi sa iyang ngalan. Then the rest mga kaigsunan, ato po tong anaman amon o kining study mga kaigsunan. So, dire mga kaigsunan, without the sacrificial death of Christ, we would be still in our sins, unforgiven, unredeemed, unsaved, and unloved. The cross of Christ is vital to our salvation. That was thus the main theme of the apostles' preaching mga kaigsunan. So mga igsoon, atong hinumduman, dili na to kawangon, nga sa diha-diha namatay ng atong Ginoo, mo'y paagi sa tungboy nga Dios sa
reach out ka nato. Bisan kita makasala kay ta, puno ta sa sala, walay nagigugma nato. Ingon diri mig sunan, unforgiven, unredeemed, unsaved, and unloved. Pero mga kaigsunan, sa diyang ang Dios naghalad siyang dugo dito sa cross Calvary, siyang kaugalingon. Kita mga kaigsunan nakabaton taglangit nun nga pamilya, kita nahimong niluwas, kita mga kaigsunan nakabaton sa kaygayunan nga mga himo tang anak sa atong buhi nga Dios mga igsoon. So, nini nga maong simana, ato lang kung sa imong kinabuhi siguro kani bitong karon lang ingani lang ka nga panahon mahinumdum sa Ginoo, so encourage ti kaigsoon nga sa matag unya sa imong kinabuhi i-remind imong kaugalingon nga nagpakamatay ang Dios alang kanimo. Dili lang sa Semana Santa. Kay kining sa Semana Santa murag sa isa ka tuig, isa ra gyud ni. Niya sa the rest of the year dili na dayta mahinumdum sa Ginoo. So mahinumdum ta mga kaigsunan. So ako kay encourage nga sa matag adlaw sa imong kinabuhi kinahanglan nga imong sayran nga ang Dios nahigugman nimo. Sa diyang ang Dios nahigugman nimo, mihalad siya siyang kaugalingon mga igsoon. So mao na ang mensahe mga kaigsunan sa kamatayon sa atong Ginoo. Og sa sunod nga bahin mga kaigsunan atong hisgutan kining nabanhaw ang atong Ginoo mga igsoon. Kaya bang dili lang bang taman lang ta nakabalo nga siya namatay, ato pong istadihan nga unsa po'y message sa iyang pagkabanhaw. Kay sa akong nahibalaan ang mga uban nga reliyon karon is na sila paghinumdum sa kamatayon sa Ginoo, then sa pipila ka mga adlaw sab aduna sila kining pagsugat, ano ba? Abot asa kay lang isabutan nga lugar nga sugaton nilang Ginoo. So sa tuwa mga kaigsunan, unsa man po atong buhaton. So nakabalom naman ta nga gipakamatian ta sa atong buhi nga Dios tungod kay nahigugma siya nato. So unsa man po ang mensahe sa iyang pagkabanhaw. Atong istadihan ning pagkabanhaw sa atong Ginoo. Okay? Unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 16 ngadto sa 18. Kay kun ang mga nangamatay dili man pagabanhawon nan si Kristo wala diya sa banhawa. O kung si Kristo wala banhawa nan ang inyong pagtuo, wala lamay kapuslanan ug kamo anaa gihapon sa inyong kasalanan. Ug dungang paniyana, bisan sila nga nangamatay diha kang Kristo, nangalaglag lang di ay. Kung niinirang kinabuhia, may paglaom kita kang Kristo, nan sa tanang mga tao kita mao ang labing takos pagakaluyan. Nakoy basahon last mga kaigsunan. Nini nga maong punto. 54 and 55. Og sa diha nga sa lawas nga madunot ra ilisan og dili madunot og ang lawas nga mamatay ra kailisan nagdili mamatay nan matuman na gayud ang naisulat nga nagaingon. Ang kamatayon gilamoy diha sa kadaugan. O kamatayon hain naman ang imong pagkamadaugon. O kamatayon hain naman ang imong ikot. Mga igsoon, dili lang ta taman nga maghinumdum sa kamatayon sa atong Ginoo. Mo-proceed po ta sa iyang pagkabanhaw. Di ba sa history, si Jesus Christ namatay siya. After 3 days mga kaigsunan, ang atong buhi nga Dios nabanhaw siya. So miadto sila Pedro adto dito sa kuweba. Dayon paglantaw nila mga kaigsunan, wala na ang atong Ginoo dito mga kaigsunan, empty na ang nasa grave. Pag-ana nila. Wala na ang atong Ginoo, nabanhaw na mga kaigsunan. Ug miya na atong namay nakatabon nga dako kayong bato sa kuweba. So giisbog to sa mga anghel. Sumala sa kasulatan. Dayon ni-report dayon ang apostoles nga wala na dito sa ang empty na ang grave. Banhaw na atong Ginoo. So lipay kasi sila mga kaigsunan nga nabanhaw na atong Ginoo. So nakita gyud siya. Akong basahon mga kaigsunan na nga sa pagkabanhaw na sa atong Ginoo. Og sa pagkakita siya og nga nagpakita siya ngadto kang Cephas o kadto kang Pedro. Pakita atong Ginoo sa pagkabanhaw na niya. Og ngadto sa napulo og duha og unya sa kahigayon mipakita siya ngadto sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsuon. Ug ang kadaghanan kanila mga buhi bisan pa
bisan may pila kanila mga patay. So kung ato ning basahon mga igsunan, ang atong buhi nga Dios nagpamatod siya nga nabanhaw siya. Kung wala ko na sayop si Tomas mga kaigsunan, kini siya kini bang ang prinsipyo ni Tomas nga to see is to believe ba? Anang nya ra gud Ginoo, ikaw pa sa kung sa imong kamot kung ikaw pa gyud na. So nga na ang principle ni Tomas mga kaigsunan. So balanta siya sa Ginoo, nanay kuan diri mga kaigsunan, nanay damage ay nanay sanay buho diri. So sumala sa kasulatan mga kaigsunan. So si Tomas mga kaigsunan, bisan siya gani ning confess gyud siya nga Dios gid ni. Oh, Ginoo ug Dios mo. Mo na gigamit ni Tomas mga kaigsunan. Bisan siyang pagkamaduduhaon sigurista kay nga tao ba nga di gid mo tuo. Pero mismo siya siyang kaugalingon naka-prove gid siya nga dili gid ni ordinaryo nga tao, Dios gid ni si Jesus. So mana mga kaigsunan. So ingon diri mga kaigsunan, kung wala na banhaw si Ginoong Hesus, ang atong pagtuo wala lamay kapuslanan. Sayang lang ba? So mo na gusto na ko i-connect mga kaigsunan, dili lang tataman nga makasabot nga unsay message sa kamatayon ni Jesus Christ. So ato pong lahuson gamay kining unsay mensahe sa iyang paggabanhaw. Ang mensahe sa iyang paggabanhaw mga igsoon, nga atong pagtuo dili sayang. Amen. Dili sayang nga atong pagtuo mga kaigsunan. Kay miingon dire nga kung wala man nabanhaw si Ginoong Hesus, dahil ang atong mga ingon dire mga kaigsunan nga naaghapon ta sa atong mga sala. Ug nangalaglag lang dayta mga igsoon. Ug sa tanang tawo mga igsoon, kita mo'y takos pagakaluyan. Kay nga naman, ning tuo ta nya ang ato dayang gituuhan nga Dios wala na banhaw. Mo binay angay naton studihan. Kung gamahanan ng atong Dios nga gituuhan, dapat mabuhat niya ang tanang butang. And daghan kayong religious leader o bisan sa mga reliyon uban nga ang founder nila mga igsoon namatay, then wala na banhaw. So unsa may sense ana? Mutuo ta sa ka Dios. O kani nagtukod og reliyon, daghan man kay na kung atong isgutan. Pero si Jesus Christ unique siya mga igsoon dili sa Christianity. Namatay siya, then nabanhaw siya. Nya kinsa may religious leader diri lain o unsa bay nagtukod og nga reliyon nga namatay then nabanhaw, wala biya mga igsoon. Si Ginoong Hesus lamang. Mo na mga kaigsunan nga na ka importante ang pagtuo nato sa Biblia. So nalipay gani ko nga nagahuna-huna nga ay ang sense ba sa Semana Santa nga ang tao buto mga kaning tanang tao mga kaigsunan dili lang kay kita. Siguro sa tibok kalibutan karon murag mao man ang gika bisihan sa mga tao ron nga mahinumdom sa Ginoo. So hinaot nga kita mga kaigsunan sa atong kaugalingon mahinumdom tas tong Ginoo dili lang sa Semana Santa. Amen. Dili lang sa Semana Santa lang ta mahinumdom sa Ginoo kundi sa matag karon og unya sa atong kinabuhi. Ug dili lang taman diha kundi ato pong hinumdumon nga kung wala din nabanhaw si Jesus, sayang ra ang akong pagtuo. Pero kay nabanhaw man siya, ang atong pagtuo mga igsoon, dili gyud sayang. Mao na nga gi-end up ni Paul mga kaigsunan usa ka nindot nga bersikulo. Apan salamat sa Dios nga mao ang naghatag kanato sa kadaugan. Amen. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa hinigugma kong mga igsoon, kinahanglan magpakalig-on kamo, dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Sa nasayran ninyo, diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang. So dili ma-waste our time we spend in the Lord will never be a waste. Our money, effort nato sa tanan natong pagabuhaton diha sa Ginoo, dili ni mahimong sayang igsoon. Amen. Dili masayang igsoon ang imong paghahago diha sa pag-adtog simbahan, pag-study sa Biblia, sa pag-ampo mo igsoon, tanan nga buluhaton nato nga gihalad nato didto sa Ginoo. Dili siya sayang kay nganuman. Dako kay nga mensahe alang kanato nga ang Dios namatay, gilubong ug nabanhaw. Mo nay good news alang sa mga Christian. So kita mga Kristohanon ta, kinahanglan nga atong handumon permi nga ang Dios nato dako kay gugma ug ang timaan sa dako niyang gugma igsoon siya namatay gilubong ug nabanhaw
alang sa matag usa nato nga kinabuhi igsoon. So the rest of the year ato gyud ang handumon pirmi mga kaigsunan. Kay mo nay mo hatag ka natong courage igsoon nga mahinumdum ta nga ano bang maulaw ta mga kaigsunan ba? Ano bang dili man ingon nga nangwinta siguro tong Ginoo pero kana bang maghatag natog mutuklod nato mga igsoon ba nga dako ra ba kay gugma nga akong Ginoo sa kuha niya magtapol-tapol nung kog pag-alagad bisan sa pipila ka oras sa aning adlaw Domingo di gyud ko katog simbahan. So ana may igsunan sa diyang ma-realize nimo ang pagkaimportante sa iyang kamatayon mabuhat nato ang mga butang mga igsunan nga iyang gikahimuot. So salamat kay ninyo mga igsoon. Siguro medyo paspas ra siguro pero nagpanghinaot ko ninyo nga natay nasabtan nga ang atong Ginoo dili kawang ang iyang paghago. Siya nahimugso diri sa kalibutan kanhi, mibuhat siya sa mga mataro nga buhat apan tungod sa kasina sa mga religious leaders gipasakahan siya kaso. Sa diyang gipasakahan siya kaso, gi-judge siya mga igsunan nga i-crucify dito sa cross Kalbaryo. But katuday nga maong butang, mo to'y paagi sa Dios nga maula iyang dugo. Espiritu ang atong buhi nga Dios, pero siya nadayag diya sa lawas. Kaya nga naman, aron adunay dugo mga kaigsunan nga iyang maula. Kaya ang espiritu, dili man nato makita, pero misulob siya lawas mga kaigsunan aron ikaula niya iyang dugo dito sa cross Kalbaryo. Ug mao'y paagi niya sa pagbuntog sa kaaway nga mo si Satanas, naulawan si Satanas. Kaya nga naman, mo'y paagi sa atong buhi nga Dios nga ang tanang tao igsoon makaduol balik sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Kaya nga naman, inablihan na ang mga igsoon ang kaluwasan. Tanan nga tao mga igsoon ang nalay pili. Dato ka man, pobre, tambok, niwang mga kaigsunan, unsa may estado, unsa may unsa may race mga kaigsunan, unsa may tribo, o unsa may lingwahe, pwede na tamudool ngadto sa atong Ginoo mga kaigsunan. Kung ang atong pagtuo diya sa Ginoo dili kinikawang kay nga naman nabanhaw ang atong Ginoo mga igsoon. Siya namatay gilubong na banhaw nya ang atong pagtuo dili kawang igsoon. So salamat kayo mo akong kalipay nga mapaambit ya kaninyo mga kaigsunan aron nga matagaan natog sense ba nga ang una-una pug gyud ta nga sayon kayong gipabuhat sa tungboy nga Dios mga kaigsunan mudawat lang taniya mutuo. Dili na angay ta nga mupasan patag kahoy nga dagko kayo gikan diri sa atong barangay nga Tuspikas barangay unsa pa atong buhaton magdala ta og latigo nga nay blade o metal siguro ilambos-lambos diri sa likod. So wala na gi-require sa atong buhi nga Dios. Wala po niya gi-require nga magluhod ka og lakaw taman wala po mga igsoon. Nga naman pinangga kas tong Ginoo. Ang imong imbis kita mo ilansang dito sa cross sa Kalbaryo, siya ang miangkon mga igsoon. Siya dili gusto atong Ginoo nga kamo karon kining 9 kabuk na bilin o katong the rest kanina nga naglantaw. Dili gusto ang Ginoo nga kita mo'y masilutan. O nili iyang giangkon ang tanang sala diri tanang sala diri ako na mo ana atong Ginoo. Kay ako'y mo dawat sa punishment. Pero ang iyang dugo noon mga kaigsunan mo ning hinlo sa atong mga sala. So kung makita man nato sa TV karon, sa Facebook, so ay dili lang po nato ikatawan, dili po nato i-condemn. So siguro mo hatag lang tag verse, dili pud ta manaway. Bad man na mga igsoon kanang manaway. Kung dili mo hatag lang tag verse nga wala dili naman na siya angay buhaton. Kundi ang Dios siya naman ang greatest nga sacrifice. So lang kanato is by faith na makaduol tas Ginoo. Kay useless man mga kaigsunan bisan pag magpalansang ka dito sa cross sa Kalbaryo o diri sa buntod ba sa muadis pagarian magpalansang ka nya paghuman ang imong kinabuhi, walay kausaban, palahubog, mamalikas sa gihapon, useless. Wala gihapon na siya kaayuhan mga kaigsunan. So, nga itong pagduol diya sa Ginoo, pinagis pagtuo. Ug mubuhat ta sa mga butang nga gipabuhat sa atong buhi nga Dios. So, wala na nang mga butanga. So, dili na ka magpasan og kahoy mga kaigsunan. Dili na pug ka magsamad-samad sa imong likod. Dili na pug ka magluhod og 1 kilometro mga maglakaw nga gamit imong tuhod. Dili pinaagig pagtuo inubanan sa maayong buhat mga kaigsunan. Aron maangko na to ang kaluwasan igsoon. So, salamat kayo sa inyong pagkiguban. Taas-taas na po akong paghinabi kaninyo. O dili na ako mabasa mga kaigsunan ang inyong mga comment. Siguro na ako'y nalantawan kanina pangutana to, pero dili na ako ma-recall.
Tungod kay usara kong cellphone dre, then laptop lang. At sige lang, ako lang i-message katong nangutana, paningkamutan ako nga matubag ang imong pangutana mahitungod aning kamatayon sa atong Ginoo. So salamat kay mga igsoon at tutas mga pag-ampo. Ani wala bing dalaygon og silimbaho ng mga Dios. Salamat kayo Ginoo nga bisan pa sa mo paghisgot sa imong mga pulong. Salamat o Dios nga ang langit nun nga kaalam na himong nadayag sa matagusan ng mga kinabuhi. Aduna may kakulangon Ginoo nga ni sa matagusan ng mga kinabuhi. Apan o Dios, ikaw ang nag-bridge sa gap. Ang among kakulangon o Dios, ikaw ang mipuno, ikaw mihulip Ginoo. Ug bisan pagad aron God sa among kaayuhan alang sa among kaluwasan, ikaw ang namatay, gilubong ug nabanhaw o Dios. Salamat kay Ginoo. Ug bisan pagad nga ako mapahinaot nga dili lang niini nga mong simana kami mahinumdum Ginoo sa imong kamatayon, kun dili sa matag adlaw sa among kinabuhi, sa matag gutlo sa among gininhaway Ginoo. Bisan pagad sa mga kaigsunan karon nga nagpatalingog, ikaw sa mga panalangin kanila Ginoo, sa ilang mga pagpaningkamot, sa ilang mga pagpanarbaho, sa ilang mga paglakaw, ikaw maga-bless Ginoo, ikaw magapadagaya Ginoo sa mga panalangin diya sa ilang sabakan Ginoong Hesus. Dalaygon ka sulab katapos, in the name of Jesus Christ I pray. Amen. So maminaw tago sa kaawit mga kaigsunan na after this, ato na ta sa pag-close mga igsoon. Okay, salamat diay kayo sa tanan nga mga igsoon nga nag-share, nagpabilin, especially good sa nagpabilin, nag-share, nag-mention sa inyong mga friends. Salamat kay igsoon. Na wala gyud mo ning biya inyo yugong giubanan mga igsoon ining matahong died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, oh, just to let me know His love for me. When I think of your goodness in my life, my soul rejoiced in you, my Lord. How wonderful, how wonderful your love to me. I'm so blessed to have it now. Oh, the love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me. Oh, the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, oh, just to let me know His love for me. And now I am fully convinced that God really loves me. And even though the whole Evening sa world, tanan o after aning music mga kaigsunan at sa pag-close I sa know program o His love hinaot will be mine ito ni forever. yun, bisan pa nga to sa itong pagkatulog igsoon. Ug bisan pa sa itong mga buluhaton ugma, ang Dios magapanalangin sa tanan nga buhat sa itong mga kamot, ang Dios magahatag og pagpanalangin mga igsoon. King pirmi, mag-pray gyud ta before ta maulakaw. Acknowledge yun nato mga kaigsunan ang atong buhay nga Dios. Just to let me know. Thank you po kayo sa mga igsoon nga nag-share, pabilin, laing ka ingon ninyo mga igsoon, magdaghang salamat ug ang Dios magabalos sa kaninyo. Thank you kayo after running ang music mga kaigsoon natin. Bless ka na itong tanan.